Kabi binakan na inday ni ndaro ni may verungo din tomotale na nanda program ni madongo. Baka sa tukuna tikon alaman ni singatamo na madaw sauti ni dana tikibuna tikon na program ni nanda rongoda na tukutuku membaleta na alo tambo ni kalau membaleta ni madaw tikon ni kana sobra kana alo tambo ka ndau bana numitiko na singatamo me singa ni penitiko. Kaya ukilani da maka menda na baka barau teken da baka binakam balat say kuengango kana kalundi na nona tiko na biliu taki na ngonongo kana ndele ni buru-buru me adab na ngauna anda listal may kina na lubena na ngona turango Jesu Kristo. Anda baka binakata balebo beke mani na bimata bu balet tu doko. Leni olne ni nando to Facebook ngo kanda baita bitiko na itukutuku na tsoni ono tinka tulu tsoni tinka ono tinka tulu anda uli katiko mai na loma ni madao na loma ni tulu na singa sauti kanda bi wasita katiko dona kana kana totoka kau babi na katiko na kalon inda sa uli de tukina nondambula ni bewa kani bateke na yalo tambo ni kalon nimber ni tiga buna nanda program ni ko sa bekin da bagi sa tiko na kabi anda indai bekin mani keda na barong tiko mai New Zealandi tal ngasi mai New Zealandi na tal ngasi na rembo ngitini kena mata bu bale ndo tal ngasi nre bina bali utina vili na bito ko ni tiko mai randin tal ngasi bambo ngitini omi ki mdo na bitinani na bali bekin mdo na barong tiko mai Blenheim tala ratu bio, tala tso, tala na imbuka mai ni Christchurch, kemundo kesar na tunggori mai Christchurch. Na balebu na beito koni tiku mai. Na barong tunggori mai Wellington, na usuge na umaraya, mai Waikato, tala Sekobe, tala Waisiki Masirewa, mai roturua tal tu siapa kan bu vale mai Aucklandi tal ngasi da kau mata o mai ronga da tiko na tuku ni lenga o kilani sengani karo rau na vital tal na mata sauti yang da saba bini bina katiko wana kelo bikem ni na lotu dona durbo doni bingarabi mai New Zealandi ni na reda ni okoe mekra to meketiko mai New Zealandi na dona wawu rato meke tiki na lebi dan dobi rato na meke tiko ya sa kadibi na nambula tala di taltinga na singa waruai sauti. Au bago bini binata na kelo ni rong tunga koe ni buni anak kante singa tu ni kila o titi nanda sarabati ko na nana bakai tabi tiko mai na meke. Ia sa ai koe ya tu na tiko na ibakata kila se tin kabati na tin katolo ni Ntomo may lumalang yung rongodotso ni kalungatan tamati-mati ni rotu bati kinaturang. Alako sa rombiti ko manabitinani, ibiti, yung tanalay so total. So bikin da bagiti ko bikin manina tal suli, dua, tal curtani, tal kieni, binabali besar. Kanang garbero na itabi na singa ruway. Kamanina barong Australia, ni tal ngasi mo, tal ngasi kikam doon na batabubala, tal ngasi Michael kena English service tamai meko tal marika na bale bungo na bingarabi na bale tal gastupin toto kan meke bisai irandini na bale tal ngase keni ke irandini ru na ulmatua na bale banando bito kuntung tal bula musi bula ke irandini na matubu bale no da bendo barro ngati mai kina ke mendo na tal ngasi no sur ando atu mikir tal ngasi eta tal ngasi sanila tal ngasi mesu do mbula binak ke mendo ke na tal ngasi do tu mai kiri binawali tal ngasi rewi tal ngasi jerry do mbula binak ke mendo na barro mai Amerika tal ngasi rosa na matubu vale tadi mbuna ke mendo ngoni tal tukai do mai point race do mbula binak nauto tal na lemba do mbula bina kemni kita na barro ti Amerika
mata jomba vai na wale nanda witoko ni tumai kamdor vitamani mai San Francisco mala rabai ke mundo ke sarba vitamani wekin tabu kita tunga Inglandi talangasi mai Europe talangasi Tomo talangasi Regan Roka mundo ke ne talangasi barong tumai ke na vi matu wale ning guerra na wale na roti mai reda tiu no mani barong ki kemni ke mai Europe mundo talangasi tumala na wale vengo na vitoko tingmai na wale na taka mana ni kelo sa toso wate tiko ke na vengarabi mai barani se ke mani na barong mena Golden Heights mai Iraki mai Sinai mai Lebanoni ke mundo na taka na UN talanga taltala tinumbuna ke taltala labeta na wale na ndo vitoko tumai ke tonga tala sobu nimbula vinak so bikin ta bagitingan ada ni ngone turanga o Cisu Kristo ena kabini singanda indai au kinta bakke mani tal tingana varoti ko mai Papua New Guinea mai Vanuatu Samoa American Samoa mai Sri Lanka mai India mai Ghana ni varoti ko mai na bimbongi ni nondan do tuana do tuba o sabi kinta bakke tal tinga be William Daveta na wale sarungong na bitokon mai mata isi na wale mata na wale unando bitokon man mata kumdo bitamani tia musna masi randini ki kumdo ngone Australia tene vile sa babni na wale una bitokon marika na mandila keitela rombolo vinaka na biotini o ngona sotini lolomani sing sutini marika undara tikungo na wale una sote ma kalau ngate kemro kalu lebih ngom Australia bina wale bina bitokon tingmai na turangan embes tani witi China Mr. Tangi takimbao nimbulo bina ke nomani matapu vale pau ke koila kemro da katika na wale bola ni matin tu witi mai Englandi rombulo binaka Thomas Simawi rokondi wani mbulo binaka to ngondo na turanga lotu esle bitokon itunga mai na bi madawa na kana support takitika na television bina wale besar kemdo babi temani Vengo ke nanro warro tingor mai valen rombul binaka kelani sa romaro tagiti na baginduan ni matabu vale to sama sula ketika num rombula na wakal mata tinu num matabu vale ki mi mana kelo tal ngasemo ki rendini bara na wale besar bito kunti mai ngasi Andrew mai kasau ni mula binangasi kito lotu mai kiana singa tu city na program ngai lagotiko bina wale besar tal te ke rendini mai kasabu liba ikan ikondang kondo na dorubondong gito nonda timini viti ke rendini meresita rombula binaka klan tongke mai sota na singatamu tala seta tala sreli mai kasabu rombula binaka na ital ngasi tsosesi mai gunin ro bina wale tala na bitokon iting mai tal ngasi tal tiko mai Northern Ireland satu piongo kai Englandi ni bulu binaka lago tiko mani konto ngone lewa kutung men don bibu kena kani television osaka angor na turangan ni Holandi sa tinggori evi dama ni bulu binaka len borro ting mana rere tal ngasi Jacob mai nandi ni bulu binaka turanga na rokutina mata ni bulu binaka sakana rokutina mata klan borro ting mai kordiri ni bulu binaka Toke na korbato ni bulu binaka como no lo momento biko bulu binata bale talanga sirru warong ting mai lambasa ke randini meri mai Pacifica ban rom bulu binaka talanga se koila ke randini rai talanga se sambako mai mbua dum bulu binaka talanga se ratu mbalabu ke na waso samon bulu dum bulu binaka na bole bunanto bitokoni tala semoni batu tala tsus dinandabo tali da bulu binaka le bulu binaka meme bulu binaka lian kalen satu tali tikono buli bina valeu wat ke chone mai haul road mai le io dom bulu binaka mere la kombau ki kemni keda na barong tiko mai ni kwa sakin tabe kemni keda tiko na ada ni ngone turanga o Cisu Kristo talo mo dilutu mai nambuka besi bil tui i toka andi warambong itini na wale besar na borong tingumai
na taltalangasi kemundo kita ni taltalangasi na Central Eastern kemani may na Western kemundo man na boli ko binabali na kana saya do may na nando to fomo so ni taltalangasi ngay adal tingbayan may na madong ko si madong mengo soba binibina ko sa may redetiko na madong mengo sa ngay tigula tikani na lesson ni mambalata na kaila ko drumitiko na COVID-19 sa umay toro kita tingo kemani talangan na bese uro-uro na ngay wa kautikani na fomo ni balewan na may ningai wa kautelistik mai merani ndato sobate kedetiko kemundo mai New Zealand klani sandolo New Zealand nanomundo sara ni songoni bolotu ya vina kami tanto na to sobate tiko mandangaya na karani do sel tiko na Singapore lulu sa tiko ro kina songoni do lago tiko mai na programo klani datu ngai valen da barro tiko mai me do na ngauna sana dandola kedekina sandang kay listal kina nonton di waswasi. Nawali besar na barong at kumay ena kabini singan da inday. Nawali besar. Nawali na Camilo ni barong at kumay kimundo na buwali makabitinani. Wakalong at kimundo na kalu. Na kabini ko anda samay tomana tikungan na lesson ni membalata na yalo tamu ni kalu. Kati bango ko chisu we rotona tisepeli do lai wawai Jerusalem me ado manda vikemundo na kai ala tako tamangu. Daka-dakan dua walu do na rawata na kau-kau ni sala ko may vikemundo na ala tambu do na ngayon daw tukuniaw may Jerusalem tiutia to do ko Samaria kay daw na yala ala ke burbura. Ya na kai tukuna na turanga verto na tisepelin. Daduwe na masu ni bosa vikimami na kabini ko turanga. Turanga na alo tambo ni lumutan na nomo ni vosa. Me kemami na vakila ni sa ikemu nindi na nanggasi ni vulil binaka. Daw ni bitumberi binaka. Daw ni bivakau kuataki. Muni na tumberi kemami na nomo ni vosa. Kau tiki mami na puno titong po ni nomo ni vosa. Kabaka mataray taki kemami kemana rayda na kanto doon mi kemami rayda. Me kemami na oti na nemami songo ni na kabini kuwa. Me rasatawi tau doko. Ena kabini singa inday. Bakalo nga takatik na non rambulan na barong at mai All Nations Christian Fellowship na be tigi ni ang di Kristo era sa kimami sasya mapatitiko ni kimami doti nga na matububale na matamuni kimami maso na baka binibinaka adamu ni Chisu Kristo ni pakambulan dina doon nga na kabini ko na tortigo bikanda doon na ulutanga. The Holy Spirit is the giver of life. Na yalo tambo ni kalo kaya sulia ng bula. Is the giver of life. Life is a priceless, precious gift to us. Esenganis voliraw ng bula. And doon na kay totoka is precious. Iyan ng bula sulia na yalo tambu ni kalo. Katika wikenda na ibola tambu ni yalo tambu, but the Spirit gives life. And the wrong other tiko na ve tiki ni bola tambu so na karoni kornida wasetolu na tiki na ono katuku na tiko kina ni yalo tambu ni kalo sulia Nambula, who also made us adequate as a servants of a new covenant, not of the letter, but the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. The Spirit gives life. Gives life. Letter kills, but the Spirit gives life. Ninda reda na kalatia wasietolu na tikina e rosavul kanti ndua tukunibango ka ni nalawa o na wili kamanda bikanda na tiki ni bola tambungo na kalatia wasietolu na tiki na rosa bulu kandua so na wili kamanda ngani bikanda na kena i bola tambu wabalangi watingo na kena rongo kalatia tolu rosa bulu kandua. It is the law then contrary
to the promise of God. May it never be. For if the law had been given, which was able to impart life, the righteous would indeed have been based on law. Na lawa o kwae sulianga, the law was only to demand and condemn. It could not give life. Na lawa e demand taka nga dhakavango. Ningao no senga ni dhakavakina na condemn takiko. Na nondra mbula rusa na Israeli ana bata utinga ena lawa. Yana loma nimbai ni kalone ala tambu isulian na mbula. There is no life in the law, and there are only commandments. Tingay kya the 10 commandments. Senga ni don mbula. Yana tsoni wase ono na tikina ono sa katolu. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit, and they are life. Au tukuna tiko na yalo tambo isulian na mbula. Ana vea lati makawa era struggle tu na Israel na rasanganga mera vakamuria toka na lawa. Yana kai mayado e levunga na mati. Mbalata ningau na ngaradalata kina na lawa sauma kimai na lawango kame kuita takira. Ana karamati kina rugunuli buno Husaini ai so e katila kira na ngata mati na loma ni buno liwa e rua saranga e rau yadhombula kenani yao kelepinga ke Joshua. And the wrong that the Spirit gives life. Always tell man nga letter kills, but the Spirit gives life. E tukuna tika vikanda na ibola tambo bakabiti, e watingo na kay tukuna na kaneva vande o bakabiti, o kasaba kambauta, wambauti kita usay taltala ni beya latibo, asa seka ni baka nakasabolay, asa baka yalo nga, ni sa iya na viva ka matei na kasabulay kasa iya na viva ka mulay na kabakayalo. Yan kaya na mga balangit tuko na tiko, the letter kills but the Spirit gives life. Kung ano nga nang tabiwa kanikina batakin na yalo tambo ni klo ng bula e na banday takatiko kina banday takin na nga na may sudakina o chisu na raida na madhiwa se dua na tikina tini kawalu kena tikina rosabulu watingo na kena rongo. Ya sabakongo na sudi Jesu Kristo sa musia liu komeri. Na tinana be Josefa ini rausa senga mande ni be dobi sa botu na nona bukete mai wana yalo tambu. Ia sa yalo donu ko Josefa na watina asa senga ni via baka botuya salomana nga membiuta buni. Ia ni sa baka nanumatiko kokoya na kaongo sanga indona englosi ni turanga sarere maiwa e na tanra kakaya i Josefa na luve tebita kako ni rere ni kauta veiko na otimu komeri kanisa tumbu maiwa na yalo tambu kasa kuni takatiko dengareida na yalo tambu ni klo amai bakarunga na kataningone neimeri ngai maroi kino Chisu kambasika kina nambula kai Chisu I am the way, the truth and the life. So ni tin ka baono o yau na sala nandina ke nambula na ke nambasika mai vura nambula ngoka na yalo tambu ni klo e bakarurunga na kataningone ni meri ngai mbasika mai kina na turanga o Chisu Kristo. Wandareda kina ni yalo tambo ni kalo isulia nambula. Na yasa ni mbula dhabanga o bangangara mbula kina na yalo tambo koea ena sulia nambula. Mbula kamida. Menda tiko kina na burongo ni veli utake tiko na yalo tambo ni kalo kina nonda mbula. Nangau na any word spoken by the Holy Spirit will bring life and energy into your life. The Spirit gives life and the flesh profits nothing. The word are spoken to you are spirit and they are life.
the Spirit gives life, the flesh profits nothing. And the kila na posongo na profit. Nio puliama nio datang mater na middleman. Puliama ito na $5 $10. Volita ka na $5 no na profit $5. Lama nimpay di ba kaya ang otko na ni bolo tambo, the flesh profits nothing. Nio ba kaya ang otakatuko na nombula senganin do na tumbu etu ikya. Nambula nga sulia na yalo tambo. The Spirit gives life. And the right that you can na kambimbi kono oseti kono kabini kuwa. The Holy Spirit is the life of God dwelling within you. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seems see him not, neither know him, but you know him, for he dwells in you and shall be in you. Ingaw na mbula kinalomanda na alotambo ni kalo, tunatiyo na kena ibola tambo wawiti choni tini kaba, na tikina itini kabitu, ay alotambo sabu ni kandina. Kwa rasasenga ni bakang bau terawa na kay burabura, ni rasasenga ni reivi kwaya. Sekilay kwaya. Isay kiamundo nga sakilay kwaya, ni sa tiko batiki kiamundo ko kwaya, kana dhurumi kiamundo. Dabaka binibinakatakatiko na kahit tuko na tisu ya na binaka me ulako me ulay talama na yalo tambo na buni kandina. Nangaw na baka sinay tikanta kina na yalo tambo ni kalo me tiko baka ndo iloma kung kahit tuko na kinotsoni elebo kwa. Greater is he who is in you and who is in the world. Ni tiko na yalo tambo na nomumbula na tekzaba ke de lakomai kalalai kalebu na yalo tambo e tiko kina nomumbula. Ndotale, the Spirit of life is one of the title of the Holy Spirit. Nana title sartunga ko ndona nana title ko ya. He is the Spirit of life. Roma walu tikina rua, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and of death. He is the Spirit of life. Nana title ko ya, the Spirit of life. Au kilau sa taroti nangaw na utortikina na lesson ni koni frendi ni kona yalo nimbula. In the tortaletiko na kabini singandinday malata ni matakaw nangay tarawikanda the gifts, the talents, and the skills. Nangay rayda kina ni rato tigo na tolo na the skills, the talents, and the gifts. Ano nangay tara ni mataka. Nangay rayda kina dio na kambimbi yan daw tikini no mumbula. Kambasi ka kina natuna bango ka omo girbi tal mbale tokoya rani masu ronga na didibar na singa vida saoti rato may plita katiko na durbo nindo ano klan rato na barong ati mengo na bitaman may nandi na durbo yang bakili masenga ni bosa ngarato tiko na pulsa bosa may nangongo arto tambak arto video tak arto nga imbita tiko may ito may rede tiko saka virato na media santua taninga na kalo santua taninga na kalo kila kya manina wakango na besay bura besay witi na nrendre taray bura ngo sambo nrendre bakanto mambula saranga yan na bengaw na kede mo kila na level nga ni nrendre na level talanga na biya kautikan kina ndo na kamida ni kalo kina non tambula o sa reda tiko na kasaya tiko na loma ni nangaw na ni COVID-19 goka sa duatan ni saranga na kalo sa sarabi saranga yan na bi ngaw na tudok ngaw na tudok na matabu bale kaboro baka dokotaki nanduin-dui yan na loma nimbay ni sungguh loto na kalo sa baka binakataka balata etiko na yalo tambu ko e betumberiti ko kinabe kakeve nga indina na be kakeve nga e binaka kalelewe e dakabati ko na kalo e na ngaw na sarangango ka levo na kabi ba kurambuitaki una senga ni na davuta keveani un tolu na kasa dakabati ko na kalo e na ngaw na sarangango ngonongo dona kana ka dakabati ko kwa ni tobolet ko na buni damet me dakaba na lomana ngai sinrao dotale the Holy Spirit will breathe life into every person
who died in Christ. Kalau enandau dengubi rakeve na nona kauko na kalau na alatambu irabaka iyo mera mate vate kay Jesus. Sanga no lai baka buka takanumi veng no baka matei ko membula na Kristo kina lamamu. Roma walu tikina tinikandua. Nonetheless, so ni friendly. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, that he raised up Christ from the dead, shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwells in you. Você na quicken, baka totolo taka. Na kalau ne ala tambu, no na nambula baka imbalimbali. Kami kamida ni nrau mate vate ke Jesus. Kayo Paula, yau me kiro mate vate kaya. Meu klei koia ke na kaukaua ni nona tuta ke tale mai na mati. Sa oti na COVID-19. Nganungo sa vinakata na klo me sarabi o koia e nandala ni burubura. Malatoko sa mai baka malu-malu muta ke da bukan dua na burubura. Ninta rongo na katuko na chisu mai na mati sa baka malu-malu muta ki buruburoti. Baka enda dabuta tunga baka tikini bola tamu. Nangay saraba nila ko na COVID-19 goka rawan din na buha me baka malu-malu muta ki burubura. Kau ne pukuna sa nang sa le sumay kina nambay ni bulu Macau. Ngay sa bakatu na gangalo ni ikeli na lingana. Nranulu na sa taratu na do. Se tunga ngusu na sona ndraw ni do. Mbala toko ya na bitu na mbaki sa kana do tunga. Bisa utaki kwa bakanto na kalo me bula saranga na bula ni manuman. Saksato kami ka na bose ya iya na kaya bola ito ni bola tamu. Nangaw na sa tunga ko na loma nimbay ni bulu Macau ya. Saka ni bulu Macau mano bulu Macau kila. Ngay kau tatani bi ko na kalo na yalo ni bulu Macau kila. Ngay sile talabua na yalo ni tamata. Ngay labete kina na lingano niya po ka na sangkay tuna ko ya. O hindi kamo hindi na kalo may loma langi kay bura-bura talanga. O ira kaya rabia bele bubuli. Na mata mo ni raubi kamo ni baka malu-malu ko ya baka malu-malu ki bura-bura baka dua. Na kalo ya na matinggo. O kila ni sona biasa buru-buru sa tatarati kina na kaya bimbi yan ako timay. Balata na kakedi tikibu na dhaba nga. Singra ni do tikibu me sala ko tunga na dhaba mai. Na dhaba mai na bi kakedi. Iyo na loma nimbaya na kalo na dhakaba lebo na bi bakurombo itaki. Kina no nimbula na kabindendai. Ko nung keturutiko ni mata mo kila isang wala nga ni umaso ya o meray na matamboko se bosa na ngalo. Se me umaso ya o mididi na loki-loki. Na kalau talanga na baka yang ataka na numumbula. Sa tunatingwa ni talangasi may barani se, talangasi tumala, to masulakan do na prala se tudake sa rarabindi-bindi talanga na sui, ranto mambula taltuna nasi ratuika na buniwai, ya na nakangay do no mihavatiko, ya nanonangaw na nayala tambu, and the sambulan do no magatingo. Tunatiko na katulin na kornida na wasetolo na tikina matani kornida wasetolo tikina chin kono. Tunatiko the Holy Spirit considers you his dwelling place. Kaya pinakatoka me tiko mbala tatuko na ni bola tambia. Sangambia ka nindo kila nindo sa vale ni yalo tambu niklo. Kaya sa tiko bateki kimundo. Hiko bateki onda ruvale ni yalo tambu. Ronga radio mai endaru vale ni yalo tambu. Sangatal nindo na kain dondo me baka vale ikiri. Na yalo tambu dondo nga ni klo. Senga ni nomun dingin ya sa nona baka tulawa na klo me o vale ni yalo tambu ni klo. Ya na ngau na nga o kauti ko atani kino ko nona na vale min dua tala o baka vale taka iloma ya na ngau na ya na senga ni natotoka kina nambula. Enandela ni buru-bura. Bimbiti ko na bikanda na biyokani. Mata lutu ba Kristo da po endeloena. Sandaw kaya tiko ra. Lutu ba Kristo. Lutu binakatagdoko. Iya ni tiko nga na itauke ni vale. Ena nona vale. Ena na kila ni lebo na ka. Ena da kabo ko kina nona dambula. The Holy Spirit is enabled that help you to keep and protect any good things God has given you. Na alo tampo ni kalo. Kuera ni bukai ko mamarro yan endo na kabinaka eslevi ko na kalo. Na alatang bundondo ang ani kalo. Narino marrekina na isoli-soli
na kavi na maroikina na ilumu na alo tambu ni kalau e na wukeiko tuna tika vikanda na ibola tambu e na matai karoni Timothy wa sendua na tiki na tini kava kena ronga bakaviti e vato ngoka a kabina ka sa soliviko matau ramatua ni sa wukeiko na alo tambu satu vikanda. Kaya bola tambu babalangi that good thing which was committed unto thee, its tendency, strength, and determination for those who become dependent on his time of refreshing, acts, and addicted to his presence. Na ela tambo ni klondo vagarota kendo na matangali kaukawa. Meron ita na baka na matakina kina ngauna ni viva kambulong taki. Ni lakome na ela tambo endo na nraki ni viva kambulong taki. Tukuna bango ko pita na ngauna sabuna utiki no koya. Na singa ni pentiko rangai kaya na dame ki mami the cover. Tuno koya ndo vivu tuni soma ki mai. Mboko dikina mndo ibalabala da. Ndo nangai roata na ela tambo me suli. And nangai yado kinu viki mndo na ngauna vibinaka. Ena mata ni turang. That the time of refreshing may comes in the presence of God. Ni tiko na ela tambo. Ndo nanraki kami da na tarati ko na nondambula. Dana vakila tiko ni kami da tiko na mbula. Wadava na nre lakomai. Na kami da tiko nga na mbula. Ni lakomai na vima matangali dhangi ni sasanga me atekta ka no mbula. Na kami da tiko nga viko na nraki ni murichiso. Ana katuko na tiko tsoni. Ana ibakata kila. Na ngau na salai mbiu tiki na kone ano no pati miome. Bakara raotaki. Kwa ya mbiu ndo na kuroi wai sa mbui tu. Ngai biu lomo tsoni. Baka thambiri tale mai sa yali kete tuna kulini angona sanga le mbiu pati mi omerani baka oti vengu kina sanda waseti ko vikemo ni pati mi ona ano ni scorpion na scorpion indo na mabole le toka ngomu ko ngai baka druma kina nambuina ngai tsugo kana position mengai buten na position ni loma merani baka matiko sinrani baka druma nambuina na scorpion ni senga ni dona maboa ko ara sakilani ano ni scorpion o pati mi o ngai ra kauti tsoni kia. O tsoni ngai le vola, tunoko yao o tsoni namdo itokani. Ena buku ni viva dadani ni tuku binaka ngone turango Jesu Kristo. A wati ko nene no patimio, ena buku ni bosi ni kalau. Kira wati ko bata kene ala tambu. Awang ke rongo dento nandomo. Mailo malangi ni akaya, yao na alifa keno meka na ibaka tigabu kene ibaka tau tuti. Nona na tiko ikia tsoni senga ni tunoko ya ni sangai memate. Tunoko ya o tiko ngai kia ena buku ni wose ni kalau. Ninda lako tiko na vili utaki ni alo tambu. Na vi banua kede anda toskina. Anda tostiko ni baleta na kalau ni alo tambu. Mena binaka tiko kina. Na nondambula enandele ni vura-vurongo. Iyo ninda raida na tiki ni bola tambu ngo ka usawa sevi kanda. Na lesoni ana nonda vulida tiko mai na lesoni ni nonda koni frendi. Au vele sutali valele ikiana na wakati ni tinikalima na iwasawasi ni nona toso na yalo tambu enandele ni vura na katini katolu kwanda wasiati kumeno na vida na madha sauti onda koni frendi kasa lakotale tiko na madha kombalete ni madha tiko ni peni tiko the spirit gives life sulia nambula enda raida kina vida na tuku bimbi membaleta na yalo tambu ni klo mena buka ikanda ena kabi ni singanda indai ninda tiko enandono vura matai ni ka menda kila iko senga ni tiko ndondo you are not alone senga ni tiko ndondo endo e tiko bate kiko na yalo tambu ni kalo kako bakando no nanuma na ka lako duruma tiko ngori me o duruma ndu tiko iko senga ni tiko ndu endua e yao na isulo tokara e bole sarviko keni kerua ni tiko koya e tiko na nomu be matak you have a destiny sangani na bakadabari ko ni kuwa na ndrengori sangani na bakadabari ko ni kuwa na matingori ole suwa talanga kena mata you are not alone you have a destiny
tiko na banua vi kau tiko kina na yalo tambu me bakata ki tsoni kwa sanga ni tukuna au sale wawa mati ipatimio se na skopia na rasa katele ki au se nga balate sanga ni nona destiny o patimio na nona destiny me na raida na revelation na kai reveal takawana kalu ningai ngauna bola tiki no tsoni na no patimio sa reveal tiko viko na yalo tambu ka reveal taka tiko na turang o tisu the revelation of Jesus Christ ya na vambala buni na wasa na ibola na revelation ga tuku na tiko wana yalo tambu na dhaba keve matata ningale dhaba na baka tiki urosa na baka tiki la urosa bul karua sa dhaba na tuku sa na revelation may lomalang endina au na lako kusrain rongata na kangkay tuku no tsoni ni lako mai turang o tisu mbalate kila kwa ya usenga ni tiko ndondua kirawa tiko bata kena yalo tambu. You are not alone. You have a destiny. You are on his mind all the time. Na nona vakasama iko tiko kina ena vinga una todoko. Sanga ni o tiko ndondua. Koya vaka na numi iko tiko na vinga una keve. Varau taka no vi mataka nda sabuli de tiko na tolo na singa saoti. Ni o koe sanga ni bosa vakate ko anga na vika keve na rongoda na tuko na vika mndo. Kana vakatakila vika mndo. Na veka ena yado mai muri. Ito vio si tiko mai vale. Tuko na tiko viratu na vitinani. Ni ndo when the Holy Spirit comes, when the Holy Spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth. The revika the full revelation. Na veka tau doko sanga ningai vaka tikina. Na nona reveal vi ko ne ala tamu ni kalom roda sanga ne tikon tondua. You are not alone. Vadava na kandrenre. Au kilani wa sala ko duruma nandrenre nandona ngauna. Au se tiko bolinga na loma ni lotu esle. Sandrenre ntina sara. Na levo ni nrenre ya. Au sa singi roma tanga ni mbombo. Me umasu. Sa reitu nga wana kalo sa kaino yao. Sa vada boyao. Ngai vango vio ne ala tambu. Ka kuni vakararawa taki kon dia nanga yo adhakina. Vingoma na kaula ko druma. Vaka yonga me una liu taki ko tiko. O sangai vaka bini bina ka tiko ne ala tambu. Ni o koe kauti au kina ndona punua. E vaka inaki. Honua endondona me una lai dhavakina me tika wukina. Na kai via dhakawa na kalau. Ve kalilivu. Ena dhakawa na kalau kina no mumbula. You are on his mind all the time. You want to come on the cover, you are to focus to everything the Holy Spirit will do today. You can be na teke busaranga ni kua, na bosa gonna focus. Kina kake de sara, ibina kata na yalo tambu, me sa the cover viko ni kua. Masula katiko lolo tiko mai na lama ni ndona ngau na bala bungoka, ni ngau na nga tiko mai kina na toto program sa lako bata tiko mai na lolo. O masula ka tiku wana kalau na mataka ni kua na nonda tau lesoni ngai bita tiku vio na turanga ni kua roda ni kua na kalau na kautiko na ndona I wakatanga ndingen ndona level ondau ngandreva tu moya doba ondole indiva mo wakata ki kango o me wakata ki Benny Hinn mandanga me wakata ki Creflo Dollar, me wakata ki vitale na evangelist levo na vura Reinhard Bonnke, so vitale. Ando watu ya nakanta do diva, senga na kalo na sule ngabi ko na kai special ngabi ko. Nikua kia manike dia na varongo tiko mai na kalo na labeti ko na ndo tale na ibatang ngende onda diva tu mo na dova. Yo na kingo iko mana varongo na kake de sara e vina kata na yalo tamu mena vakarai taka viko se mena kautiko kina e na kabinisi na indai se mataka niko viki amuni na tiko mai na vea sai vuruvura Europe se mai na toka laloma. You are the focus of everything the Holy Spirit will do today. Mona focus sikia. Mona numati ko na nontoto ulutanga ni kua that the Holy Spirit is the giver of life.
koe na sulia na mbula na kaya na dhakava viko ni kua e na kautiko kinando na mbula e nando ni vakatangin tingendi mo na vakatinin dinataka niyo kwendina nga e sulia tiko na mbula ke santo no munganga ni masutumai e nando na ngau na mbalavu kalau sana dhakava ngani kua dona ngau na mbalavu na nongu asanga me tiki ni mbula na ka au undi watu na loma ni mbula bagayalo e se na loma ni mbai ni buru bagayalo na loma ni nabi ka undi watu ngo gai taure tini na ambaki na tini ambaki ngo matai ni kasi thakaba na kalubiao songa ta saranga na blessing senga ponto ni tolava merani sarabo ko e seu na vaka io meu muri ko ya me adona lomana ki viau si senga mandanga ni dona ruana dola sa songa ta saranga na blessing senga ni dona blessing ni ponto motoka tombale tu sube navua tombale mai corvislo navua na tombale mai nai kava i suba mungai tombale somu i navua a keto tino mai navua mala torandina ngai sibuli tiko mai kia e vai ngai tini na ambaki na sanga na klo me barai takaviao seo on diva na ka o vina kata me laveti dake kina no gumbula vaialo seo diva tiko me o muria na ela tambu na kai na dakava tiko na beisinga tiko ni kwa sanga vanga muri ko tiko mai vanga malua o vaka sama takatiko ni dona ngau no sa tombale tiko na mai na kava sa ya ro mai suba o sanga vanga rotungo munge namor ka sombe na bua o sale ya do tiki walu sa vanga no gunga ni masuba na kelo ituranga ni kuni nanumatik nga na ilungu nanumatal tinga na ngungu sa oda sa watu yana anganga ni masu kalau isungata iyo sanga nina tukuni nina tinamba kina bayo iko sanga na kalau sana labet ko sarani kwa kinando na ibakatangen tingan tinimbula onta undi watiko na kami da ni nomumbula na kalau sanga ni kami da ni nomumbula na ilabo sanga ni kami da ni nomumbula na itutu sanga ni kami da ni nomumbula na bura da botiko kina na kami da ni nomumbula na kalau na taste ni nomumbula na yalo tambo koe tiko bua na taste. Mera no vakila na totoka. Ndona taste bina kanimbula ngoka. Nyo, masunga vangoka. Sarena matamboko. Oh, na kalu ya tiko batiki yao. Koe ndolava na mata ni matamboko ya. Na kalu ya rogoda na nungunganga ni masu. Sa talawe dhake na mbula. Iyo, na kaina dhakaba viko na kalu ni kuwa. Tunangalibuli the gifts, the skills and the talent tomorrow. Atun kalibuli dikia. Ni koma nanga na kalusan na lavitiko. Au tukuna tale rua, iko ngona focus na kakev everything the Holy Spirit will do to you. Numatiko that the Holy Spirit is the giver of life. Ni nadhakawa niko na kaluin dona kaya na vakain dona seni kawe tumbuvo. Ngai rai totoka. Ona saraba tu na sena. Ona saraba na kaya ng groi. Ni ranggore na tamata na rai binaka ni seni kawe ya. Na bakawe ya na kaya na dhakawa na kalu na mamula. Ni baka tumbura niko tinga. Dona ka rai totoka. Dona watangin tingende. Onda undiwa tiko. Metigi ni no mamula. Ni baka kautikan tiko baka malua. Na kabini singan da indai na burra-burrango burra-burra kami da rai binaka ni laurai tinga ng bula na rai da ni ratumuto na siya ni kawe na bimbamba so karase rai totoka ng bula ya rai binaka kina na burra-burra
Ni oti ando na dhangi lamba sa musu laka na vi niu na vi kau na dhangi lamba vi kake vi vale rataratu e sa senga ni rai vinaka mbelet saya na mati. And rai vinaka ni mbula ni tiko na Holy Spirit is the giver of life. Ena bakador kina no mbula. Ena loma ni milioni na ka embasika kina mbula e sulia na klo koe anga e mbuto ko iko mo nambondua birra kambuli kevenga. Mo iko mo nambondua. E nindo vina katana klo me vakarai taka endo na kavo mai bua ko na bangaranga na nambondua. Mato ko na nambanga o koea na nambondua. Alifa keno meka. O sa vakilati ko ni sa vakaya senga ni vakai kana mai nambula. Senga ni dona taste ko wa. Kira usa tapata kena dona turangan ni kuah, tuno ko viau sa kasing vai mbale nang garavi klu. Au numa vambia kana lenga. Ko ando tala na tikina ngoi Kristo o kavi ko klana tikina ngoi Kristo tiku kinongor nei sungguh lotu binaka. O turanga binaka talenga in duanga naka. Sengano vakilati ko nambula balatani sengo samati ko wikoya ko sulia, the giver of life. Kaya ni sor lako may lotu, ragay na naman non ramay lotu nga sana baka totoka kinambula. Ngara may dandambi tugi bali lotu ya senga o utugi talaman na isung lotu ngo. Lain dandambi ka senga uiko mo sema wikoya e lako tugi may wiko nambula, the giver. The Holy Spirit is the giver of life. Sema kia. Kaya koto may biko. Ni sa lako may nambula tiwa na yalo tambu, kaya ena vakama na mati. Nangaw na right kino tsoni ni bisotiao iskeli tol sa bulu kabitu nga tuno koya ni araido koya ento na Buddha sa sina itu ya nasui sa mamadasar. Mamada. Ngai vango na klobe iskeli e rambe kani ratuda kana singo ngai kavango iskeli kemuninga unikla ngai kavango na klo iskeli prophesy kako ngai prophesy me bakasaba ka roti biao na matata ni rongo ni domo ni klo ve iskeli na matata ni saunitaro ne iskeli kena matata talanga ni release taka na prophetic message o iskeli malatanga ni sabi kauti ko na yalo tambo ni klo malatani vi kau na yalo tambo ni klo ko na vi kauti nga enambula tukuna bango ka iskeli wasiendua torso kabitu tikina endua the hand of the Lord was upon me and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley that it was full of bones. And he caused me to pass among them round about, and behold, there were very many on the surface of the valley, and lo, they were very dry. Ni vikau tiko na yalo tambu, matata saranga viskeli, na rai ni Buddha, kene rai ni sui, matata talanga vikoya, na isang nitaro, wana kalo. Randratuda ka na suiskel, kaya mo ninga nikala. Prophesy, rongada na word of prophecy. Alak may viskel, kaya mo doon na sui mamada, do rongada na bosa ichoma. Baleta na level ni mamadaya, sa nangandreving akin, nambula. May wana kalo. Kaya, sa tiko na linga ni kalo na favor. Favor taki. Yang na kena matata na laurai ni sui, kena kami adhubir na sui, kena ngali kena tiki na itin kaba, ngai batong ko na kenrong, and I will put my spirit within you. And you will come to life. And I will place you on your own land. Then you will know that I am the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. Yaong na kalau vosa out of the cup. E matata kivingoka, balatani tiko the Spirit of life. Saralay ka ito irna Israeli, we have
no future, or we have no destiny. Asing itu ana ne mami, we have no hope, and we are totally cut off. Kena bawiti, sa sanga ne mami ni, kema misan ruti mundu laki. Sa mundu kil leivi na nonrai nui, gai kana kelo, ni sa tosu na yalo tamu ni kelo, au na keli ko mereka mi mulumbulu, na mulumbulu na mati. Ini tosu na yalo tamu ni kelo, au na mulumbulu na mati a o na mbula. Tuna iskelo ngai reida, ninduri ndo na mata i bolu leu. Sarumimi menda kila, na mata ongoka, me kakune o baka na numa walenga, na singa ni pentiko, mo vakila, ni semberwisau na kau ni penitiko. Na tudake ni loki mai langi, maleto pita sa baka sine tuen rokai tsoni, and na kau ni alatamu, e tiko kina nambula, the spirit of life, the spirit gives life, ni role imparta kana dai tisu, e yada nambula, maleta tukuna tisu, ni ndona sine na alatamu, ndona ngai do tukunyao. You shall be my witnesses. Hui kona witness tagi tisu. Na kamanda nga yada nambula, ka tobi matutuni kuwa, loki, ikona tudake, matamboko, ikona rai, ikona stroke ona mbula, cancer, ena yali, na mate dhaba nga tobi kotu, ikomo na ibakan dinendina, ni kalungok, ena kana dhakaba biko niko rongoda, rai dau talamai, ni kuwa nga, sangatal ni mataka. Na kalau ena kauti ka nandona level, anta undiwa tu, moya dhaba. 1993 sember ni tigibuna o klanu saba madal takot tibikia mani na sember ni tigibuna license o tiaba namba ke tigibuna license da kana festival of praise onge mai ama berat ko ni yong kicho na la ko makon kana nungu ndiba meu baya bakatan tamatanga ni kaluya kero sala biko ne airport musale sakila ne alo tamu telanga sana posti ko wa. Selalu inviti ko na airport me sabon tanawang ka buka angay hagti ko angay tuno ka my brother pray masu nga kalau enang kay baray taka biko na kandan don me baray taka ni bakarta barat ko na itukut ko na ekabe ni kuwa ni mataka na tos tagisara na kami da ni lesson ningo balata ni sana saraviki na the gifts, the talents and the skills yan ni mataka yan ekabe mandangan ni kuwa na alo tamu di kalu na labeta na nomo bola. Au savakila kine lungu ni kuwa ena ndona singa ndo tani ndondua ni nomo bola ena burabura. Balata na kalau yang buli ko mai ndona kame na mai langi kinoko. Sando tukuna titio na katuna Paulo berkai Kolosa, everything comes through him and for him. Iko through mai wa numbasi ke burura membaleti ko ena kana laurai o koe kina no mbula me sarabi na kalo etiko na mbula buana elo tamu ni kalo the Holy Spirit gives life ena la beta ka no mbula koe ni kuwa kana kautiko na ndoni batang endengende onto undiwo tumo e doba ona kurumbui takamandanga bakatekiko ni kasana dhakawa na kalo kabaka yang atakino no mbula. Se nadhabo na bia tukuna mai taltala o yau na nongumbula se sanga sartunga ni matata sembera mantangani ungase o sembera mantangani roni vuna se mo tudake mo biliutaki na kaloe baka na bangatanga ko na kambivi o se sutini bia kila na dhabo sote na ulumbalo na bito mai na kangau kila na kaim bito bia ne ala tambu ni kuwa enandua na kabo ena dhakaba na yala tambu kina no mambola. Mbala tohiko, you are his greatest product. Manakake they produce my one kilo in a buruburungo, you are the best. You are the greatest. You are his greatest product. Yana kao nambon dua kina, na kilo ni bia bakarita katalanga biko ni kuwa, ni na kauti ko kina kambuli ko kina mo nambon dua biar kada na kambuli ni na dota ni tiko na kai na dhakaba na kalau kina no mambola. Andare de tiko ni baka tiko uni sa sanga tu ni baka toko teko burubura ngai lala tu rere sano
na nume mena pakatabar ng toto leso na tukutungo na pakatiki buwasi ndua na tiki ne rua senga ni pakatoko teko bura-bura ngai lalatu rada na tukun na may biyaw taltala sa ingase nangumbula semberi pakatoko taki au bakila tala nga suan gutiki nimbula sa lalatu yang na kain beauty kina na klo me matai sarangani bola tang mana bakat tikibu me tukuna mai kina ni okoy ambulia na loma lain ke burubura. In the beginning God created the heaven and the earth. O saranga salak. The earth was without form and void. Olong tu na mutu-mutu en dele ni wai. Rona bosu bakat dombula lala sengani bakat dokotaki ken katolu buto. Ngai mbasika na yaba balango. Na yalo tambu di kalau. Who gives life. Kaya na sangani bakadoko taki nimbula se lala se nruka se sangani todoko kunilang kataka kasambiuta na yalo tambo di ko ni nalapeta ka nimbula sa ko nga ni na yaba lang ako nampasi ka nararama ati usar nga na vimbuli au baka bita takatiko na itukutungo kambalata numba kasama e balutiko o yung baka na rawa sang kalau sangani daw bosa baka bitalia na kalau isang talangan hindi kita kaboy lawan do na tamata sangani bakadal ka na numbaro ng tingin ko kasangay matay ningaw na numurya na program ni ANCF All Nations Christian Fellowship na page ni ANCF sangani bakadal ka sa santo lako bako suma kemanina italtal ngasi na italtala kemanina randini na nomoni ministry ni sember ni saraba bakan duan na kena kaukawa ni na saraba ni ko bekanta todo ko na barro ng tingin ng ninda be matalo tu ba Kristo na klo na impatakan ko bi ko na kaukawa ona anda un divo tu kana sivia balato mo kila ni alo tambo ni klo esulia nambula tukuna tiko na ibola tambo ni koroni da tolu ona ulisu bangaya that the letter kills and the spirit gives life. Lewo na nga nang tao binakat me lewo na tiki ni bola tambo menda kila totoka menda ilingus takatus misala ko tunga mana tiki na nawasi dana numutu ni totoka din tiko ni sa kilaro no wasia iya the letter kills but the spirit gives life makakunyo kilawa nga na bola tambo mo kila na kaukawa ni alo tambo ni kalo ko suliat tiko nambula Ona rani mataka rayo sa girimay so ang beauty man mutukutuku berto na media ni sa kadambote na revival na buno atiko kinangori. Dota ni nakasa na takaba na klo. Ayaw umaraw taka ni undonumak au main domo tinga ni klo ni kwa. Au sanga ni tukuna tiko ningo na kambaleti au baleti kwa ya. Yo ya umaraw ni untono maka na prophetic message goka ni na lapeta ta ketale nung bulan na kalo nento ni batang ngin aun tiwo tiko lewa na kausin tiwo tunga buan kalo me baka yarang itaki ukina sabay nga takatiko nung bulan usin tiwo tunga me lewa na kabi binaka lewa na vikali lewa maleta ni ko sa mos tiko ka turanga o viti tau doko o bura me na sarabi kemuni na bandin din ta kanyo kemuni nga na kalo dina yana na sarabi Nona sarabi na kalungo ka, ena sarabi biko. Kau pola kemdu na nito ibola, ena bugi Kristo. Kalau na labeta ta kenomumbula, ni koa. Osana pakatabar ni tukutungo ka na ekabi ni singa da indai. O setu ni koa, nakatuko na nakalo be iskeli, metuko na na Israel, na tiginatin ka ba iskeli terus ang kabitu. E wasa pa kabita, I will put my spirit within you, mataya, kinada, spirit indwelling. Sana ndambe bakando ko nono vale keni kerua and he will come to life onang gaimbula na matay di kana takaba na alo tambo ya ni santabe ngai loma nambula me bakilai nambula na spiritual life keni katolu ngai tu na bango ko and I will place you on your own land na bodo saranga tukin ngori nongore na takaka ya dokin na kalo se tigo mai anu se tigo na lomani dolo se tigo na barabi se tigo na taoni se tigo mai valangi se tigo na bude ni valu
Gori na bunong gori. Anadaka kinokoe. Kani kava, then you will know that I, the Lord. Nangay kila ni ayaw. Uchoba. Kaya mawalangi, I the Lord, the supreme authority. Nakakede ang bitang ko kayo, ni natakawi ko, kaya ngay control ko. Lo malangi, bura-bura talanga. Then you know that I the Lord have spoken and done it. Ayaw nga ubostingo, ayaw talaga natakaw. Ni sa bito ko yaw me utukunen na kana edabuta mo ko ya, bato ko nayalo tambu. Iki siranyo ronga tani bosti me bakadungu bosti keningo. Ko na bito me no bosti yaw, usabande o takatingo, ni ko na labeti ko nandona level, o sanga bondo ni tan ramone ada, onto undi watunga, na labeti ko ikya, tunoko. Ayaw nga wosa, ayaw talaga natakaw. I have spoken and done it. Nga tuna tamango ko kami dondo declares the Lord. Ni dona kasa declare taka na klo. Sirang man ni bisaw takaw kwaya. Kwaya nga ay natakawa. Kwaya kayo ay sakaya. Ni salawa mo kwaya ay napakador talang ako. Rungoda. Kwaya natakawa biko ni kwa. Au kila ni osa ready to receive that power. To receive that anointing. To receive a new, a fresh impartation of the Holy Spirit into your life. To another level of intimacy with Him. Nangano sa tangitig kinotso ni, rongoda, sa mga ko ipito namin timeta mo lesson ngo, ni sa sanganin tuwa teteng araw nandrenga, na pagtakla. Ngay bango ka na ibolatam, Tsoni lakodaki maike. Dora kena bawande come up here. Dora kena bawande kami deviao. Come up higher. Ningauna ola do wakilaki na nandrenre sing sutavi and on a level kanga kawa rise up to another level. Tunabango English come up higher and I will show you the things to come. Na kaya alotambo bechoni mai patimi. Kaya ni sana labeti ko ni kuwa and nagay bakaray takabi ko na kaya na domay. And ang dotani sana ngo release taka na message of prophecy o na renyo rawa na kaisberia domay na lomani bonua o na bagi tiki ng gori na kalos aron reveal takabi ko na ndendre ado tiko na bi matawaling na tuko na biro bakasal takira na kalo na bakaya ka kina bikakeve and na luto may ngusumo. Tika buena ka binising na inday. Are you ready to receive that fresh anointing, the fresh impartation of the Holy Spirit? You know, the Holy Spirit gives life. Uno daba on dabi tukina, uno daba warong tukina, ambaki ni mbula daba. O tigo kina, kilo sing ni takaka mani ambaki. Tsoeli, ruro sa kabul kawalu, anayado nang ono na sobra kinelong buru-buru vera na tamata kithinga. Era na tuda ka naman tuturubo naman tungo na leo, na red na raiboter, na to prophesy, era naman tungo kasi na tanataka na tanreso ka na malabali. Pasawasin bula dabo tigo kina. Nakalosa sobra ko tinalo tamo. Nikua. Ana takabo ko ibig kondon kabo. Ko ana takabi kondon kabo. Jesus ang gamba kitin karua. Sabang ulir kita na farisen puni bola. Ni sabang madalatakan ni bola tamo. Ang bagitin karua nga. So saya ang bagi walu. Nakuron ni bengaw na tulos ng bul kaba. Sa tu Israeli. Dotan na kaya takabi Israeli. Malatangan iti ko na yalo tamo ni kalo. Ang bagin ni bula tikin ng gori. Siapa kata nam gayam bagin nom solimbula. Sehingga bido la sampai kan yo boy tutu balot kun lang taka kami ngani ko sana taka na kalu endo na ka kina no mumbula o klani o sabak raw mamo na matamu na bono dabo tu kinang gori patarana ya lotang buni kalu me zaka kinelo me ka bini singa indai. Welcome tay ko kina no mumbula kabi ko welcome Holy Spirit. Tuna talanga bua me mentambe ni ni bakatulawa. Iko na vale ni kalo. Tiko ikero na ndambi. Ndambi kia amra ni control. Ko tuna tsoni na lebu ko ya lailai ko tiko burubura. Babo tiko na matamu wherever you are. Tiko mbeka na tuna SAV, tiko mdo na sabara. Kia mdo may na boliko. Kia mani na Central East Division. Tiko mbeka may Europe. New Zealand, Australia, Amerika. Afghanistan, Golden Knights. Kia mani na takataka ni UN. Iraki. Sinai, kaya mundo na tuna tapa ni Pacifico ngo, Papua New Guinea, Solomon Cook Islands, Vanuatu, Tokelau, uno tapa ni Barrongo tiko may kina,
Kia mani na tiko na may na abe vanua tale so may na vanua baka Muslim ni varong tiko baka mai kia mani mai Ghana, mai India, Sri Lanka, kalau sa vosibia o meu tuku na biko ni na laveta take na nombula. Sangan indu ana sangan ina tuku nialo, sangan tangan indu ana sangan ina vakila, na ngai mothe na bongi di ko sana vakila ni sana tosopate kiko endo na kaukobo ena bongi ni sangan indai. Baka mata tigo wana kalo. Just open your heart, close your eyes, and let the life giver, the Holy Spirit, to dwells in you tonight or this morning from the Middle East or from Europe. Sa matakalilay ito kung biya kamikir. Ngau na dawa siya po na dawa, dalawa na ilong. Tukuna ba na ilo tamo ni kalo, takaba nga na kao ni biya nakatamo ni takaba. Turanga, binakabali po sa vakila ni sa tigabutoso na nung ni kaukawa, kena ilumo turanga, o ni warota ka, membaletir na lubiya mo niya ng bongin dinday. Merabakan din nataki na ni semberabakan tu ni besau ni saya babala nga mani baka tiki buga bura-bura kaya kina na rarama buli kina na bura-bura ni saya babala tu nga kemani baka sina ti tebita ko ba basura kina na ngusube kina ngusune leone kemani aturanga nya baka duruma na nomuni kau be kitione ka baka mateki no ko na milioni na sutia ni rotole tulunan raunga na nona matei valu kemani baka duruma na kau be semisoni ka waidala na ndali ngona na kau te turanga sa radrumir na lubia munia barong tindindai urna toy mate sa widal kede na ipesuni mate baudir tu ikona matamboko rai receive your sight in the mighty name of Jesus through the power of the Holy Spirit ikona loki tudaki in the mighty name of Jesus through the power of the Holy Spirit kemani na stroke ni tudake na kaukawa ni adai tisu na belutaki ni alo tambu ni kalo kemani na besukitu ya nambula ni senga ni baklubeni thingoma na lubemu sa na kuni take na dona ngau na leka ngoka e na kau mana ni vai tisu na belu take ni alo tambo ni klo bina ka bakale turanga na matabu vale ya bala sabi na kanikua mlato kemoni na klo ndo vi bakan do batataki oni akota mai na bin bakan do batataki e burra bina ka bakale turanga ni alo tambo na level ni sa kotira taki kina na lubia moni turanga erna raida na be kare sanga tuni raida erna vakila na kare sanga tuni vakila erna tobale na be kare sember ni bau tobale bakan dua erna bakan dina taka na mana ni adai tisu na nomu ni bilu taki ni ala tambu erna vivi na loki rai na matamboko bosa na ngalu ya bala na wamalai ronga na dindi bara tu taki na mate na kaukawa ni adai tisu binaka baka lebu turanga au sa vakila I can sense within my spirit that the Spirit of God dwells in you sa tikibume imparta ka na ala tambu na nona kaukau kina nomu mula na bongi sarangan dindai sa sabi so your life will never be the same again. Kalau sabi so tagi ko backslide na kalau sa renew taka ng bulan dindai and bakayang tagi ko talanga oh endora ka beauty na kalau God will restore back to you. Tonight is a night of restoration. What the devil has stolen from your life. Nakasabi ang buta ko na tebor sa balisya kita man kalau kalabiti ko daki and andon ibatangin dengan binaka baka lebo turanga and natutolo na toso ni adamuni balaton niya kami klike mo ni kedo bura-bura nimber no singa ni nomo ni lesumai na wale usar turang kimami ala takapi kemuni na kalebu ni sapa kaya nga tagi kimami kina tigibu yang tindai kimami na labetan duan kina na idamuni na sanganin dua na nona na rukobi na sanganin dua nona na langi na nomo ni toko na tokay na rukobi kina langi au saraida ni sa baka rusai na mata nitu ni muto au saraida ni sa itutu ni avan rakeve nang boka ni setani. Na kabin tayo usare talaga turangan na numuni serau sa dilabir na puno da barbarong tumekina kano muni bos sabi mo sesin lao bati ko nugo serau no slevi ko nugo bakding turanga pinabale na be tukuni ala lilebu na yado na be sebiti be se urubura be mata bu bale muni rokobi la beti kina na klo masya na da muni Yesu Kristo ne ba mulandi na dololoma ndonga emeni sa krena numuni loloma na loloma Yesu na bakding ni ala tambu ne maminda inda ni matake na be ngau na kedenga kakuasarangan ni mundo. Amen. Na mataka na tigabuti ko na bimama ni ono sa nalakotigan na sere so na meke na bako mai sa nangay play tag tugani nangay tigabuti ko na program na bitu na kloko inunumuti ko ndo na ulutanga binaka au na tori mataka na ulutanga ni kaya na tarayto nga na kaukuha ni halatambo. The Holy Spirit chooses which gift, talent, and skills you receive from the Father. The Holy Spirit planted
greatness within you. Andarang kay Rayda, unang kay torti kanda ni mataka, na dio na kambimbi, na dhakawa na yalo tambu kina nomumbula, ni ndalalako tiko na lesoni, na singa ni mataka. Vida na kambimbi. 9 important facts concerning your gifts, talents, and skill. Anang kay torti ni mataka, ya kuna na magngamay anangaw na ni siya nangaw na ni program. Laka takiko, na nomo baka boleh kataki ko wana klo na masu ke na lolo bale utaka no masu bale utaka no lolo tapi masula kitiko masula katiko na biyo matalo together ba Kristo masula ki viti masula ki bura masula katiko na toso ni no na daka na klo me baka to tolo taki kakua ni o na numa ni na sengan ni baka ngataki ko na klo sa na baka ngataki ko me tiki usara na bonga ni kuwa giri wando na numi tokani ni mataka nana makimai na program ni mataka tuku na bikoya na Facebook ni All Nations Christian Fellowship. Senga ni dobi kemu ni na betiki na ngoi Kristo na yadha na ngau na ndomba unga na ngelen sipin ndomba una kene batawa na turang o Jesu Kristo. Bakalo nga teki ni na kalau na mbongin dendai. Vima mano ni mataka sa na tiki butiko amen na taka teki anda tiki maikina. Kesona ka o na ngandreba nga imbiuti tiki maberto na media merani ndabe kila itakatiko na tatoso na vingon kete satu yung matanda bakalo nga teki mani na kalau.